क्या कथा कहछ ननी तुम राधा जन्म टिके कहि दियो ओ राधा जन्म हां ओतले मोर जन्म कथा कहमी बोलो आगो मामू तले यारे सुनी आस हमर बैरी बने कथा ताकर पेटे रखले न गो आगो ई तो सरगर सपन के गर्भ पसौते गो इतार कथा मैं नहीं जाना संसार या ज्ञान भरी देले न बोलो ए ननी तले मोर जन्म कथा कहवछ ननी तुम राधा जन्म जदी कहि देबा पैसा चिनबे नून तेल हेले हेबा बे अंता 50 टका लगा देबो 20 टका लगा जे ढुलिया मामू को ए बाबा गुटे हां हमर बाप तुलोलो तले कलार सम्मान करी केते गुटी भारत मुद्रा दाको छांदे हरि बोला से बाबा को मैं आशीर्वाद नहीं दे पारुन मामू ताको आशीर्वाद और मस्त थुलन दो हरि बोला आउ अरे हरि बोला ए ननी तले मोर जन्म कथा कहवछ আমি কেন জন্ম হইছিনি কোন জায়গা রে এ বেরি তাহলে তো মুই সেই ডোকটা সর গ্রামরে জন্ম হইছিনি ননি সতে हां हां কেনটা করে জন্ম হইছিল ওই কথা নি কহবার বলা তুমি ও দ্বাপর যুগ রাধা তাহলে প্রথম রে কেন জায়গা রে জন্ম হইছিলে ও তাহলে এই কথা কহ বলছম বেশ বেশ ননি হ্যাঁ তাহলে মোর জন্ম কথা শুনি করে তুমি কানা পাইব বলছে এই জন্ম কথা শুনি করি হ্যাঁ হ্যাঁ মোর কানটা মুক্তি ও কন্নটা মুক্তি হবা বলছ আগো মামু এর কথা আছে আর ডনারু ভনবসন বুহেন আরে বুঝলে ডন नहीं बुझले नहीं बुझले भण बोलो डोटा प्रकृति रे केनु जन्म होइछ इंच केनु सही हरिवंश रो जन्म होइछ ननी हो जाके हरिवंश पिता लागसी ताकर मां बाबा के मध्य पिता लागसी ओ से ननी हमर कहउछ मोर जन्म कथा कह जन्म कथा सुनि कि तले मोर कोनटा मुक्ति हेबा बोलछ अच्छा अच्छा परि हरिवंश रे पदे लिखि दैछ का बोली हरिवंश रे लिखिछ इंच मामू का बोली आगो हरिवंश कथा जे हो कनरे सुनिबो অশেষ পাতকতার দহন হইব অন্ধ হইলে রে বাবু নয়ন দিশিব মঞ্ঝা স্ত্রী গর্ভে ননি পুত্র আত হেব সুকমুনি কহুচন্তি শুণ পরীক্ষিত তো আগে কহুছি কৃষ্ণ নীলার চরিত্র যেতেবেলে সুকমুনি পরীক্ষিত রায় কৃষ্ণ জন্ম কথা কহুছ সেই নন্দনন্দন দেবঙ্কির পুয় সেই কৃষ্ণ জন্ম কথা কহ যে সংসারে শুনি করি মুক্তি পাইবে বলে সেই করি আমনি ভগবান সবারে কহুছন মামু का बोले মোর জন্ম টিকে কহ যে শুনি করি তাহলে আমার কন্নটা মুক্তি পাবছ बस बस কহমাননি বেশ সতে কহু আছে রাধার জন্ম ইমা বতাউছি রাধার জন্ম লোনরন্দে শুণ কুটিলা শুণ বতাউছি রাধার জন্ম প্রথমে হেলি ভৃঙ্গরু শীঘ্রে জানল ভৃঙ্গরু শীঘ্রে জান প্রথমে হেলি জন্মল ভৃঙ্গরু শীঘ্রে জান ভৃঙ্গরু শীঘ্রে জান বিষ্ণু প্রভাবলি মর নাম আমার প্যারি কাম হচ্ছেন দেখো का बोला विष्णु प्रभाव होइन जे हमननी घरे काम होछन जिंच का बोला से दुकाने बिकसन जे काम होछन जेटा एंता बोलते से का बिस्कुट पुड़ियार कथा कहछ एतार কথা नहीं कहबो कि तो बारी हपरीटा हैप्पी बोलो होय आगो मामू भगवान सभार तुम बिस्कुट पुड़ियार कथा नहीं कहबा ननी हां से कहछ जेते बेला भृंगरुष गृह रे जे मुई जेते बेला जन्म होइथिनी ननी ए समय रे मोनाटा काना देथिले जिंच काहे ना देथिले से विष्णु प्रभाव बोली मोनाटा देथिले हो अच्छा तुमको बिस्कुट पुड़ियार कथा नहीं कहबा बिस्कुट पुड़िया वाला का बोलथिने नहीं नहीं ननी अरे विष्णु प्रभा बोली मोर नाम लोनरंदे सुण कुटिला सुण बताउछि राधा रो जन्म
अच्छे सुना हाँ ओ दुखर विषय बोले तुम्हें नहीं जानवा काना दुखाला भाई क्या बोलছিস हेता नहीं से गो हाँ। दुखर विषय কথা কইছে মামু সেনো কাহিতলা ইনছন নিম কানা? আরে মতে ও সুন্দরী বলি গো মজুসার দেলে ভরি হো মজুসার দেলে ভরি মঞ্জু সারে দেলে ভরি গো মঞ্জু স্যার বলছেন কে হে যমুনা রে কল কানা পছন্দ গো ঠিক গো हाँ? मैं पर भा तमे सुनी पेलो মই কানা অড়গো तुम तो তো मुसा तुली कथा नहीं कहबा हाँ? जेतेले मोर माँ बाबा जन्म करथिले हाँ, हाँ। अरे ओ सुंदरी झियोटे होले हाँ, हाँ। केचा झियोटे होले हाँ। तो मंजुसा होले मामू हाँ। गुटे माटिर बाक्साटे कोले अच्छा। बाकस रे भरी देले हाँ। आताले मोर माँ बाबा क्या जानला जानले देख तो मामू गो আগো কেনতা কলে গো माँ केनता कोले बुझछो के गो भेबा ओए। देखो सही निजर झी के निज हाथे सही कालंद्री पद्ममन रे बसते दिले मामू হ্যাঁ 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 আগো মামু ওই। আরে ভসাইলে কানন্দিরি মন লোনরন্দে শুণ কুটিলা শুণ বতাউছি রাধা রজনম ये ढुलिया पिला হ্যাঁ যেতেলে মুনসাই কালন্দ্রি পদ্মবନରେ ভসাই দিলে হ্যাঁ সেই সময়ে কাহিতলা ইনসননি কানা হইতিলা? তাহলে সেই মুনসাটা ভাসি 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 তাহলে কেতে দূর যাইতিলা বলছো কোন দিকে গলা ও কেতে দূর গলা বলছো হয়, হয়। ঢুলিয়া গো ও। আগো ভাসি 84 জনমা পৌঁছিলি পদ্মবন পৌঁছিলি পদ্মবন পদ্মবনে থিলি সলহ দিন 16 দিন ছিল 16 দিন তো থিনি মামু আচ্ছা 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 সেন খাবা পিবা কে দউথিলা বলছিনু গো তুমি 16 দিন তো থিলা तुमको খাওয়া পিবা কে কে দউছিলা হ্যাঁ আচ্ছা বনে অছ আজকা মামু আর ননি বনে অছ যেতলে সেটিং নি হেলে বেটিং নি হয় বলো কেতে দিন হেলা সিনা গো নেই মই জিবার গো নালে তো কথা দেলি যাউছিলি দেবো क्या करबो जेतले सेटिंग नि हेले बेटिंग नि हे बोलो हाँ। तेनो काहे छे टेंशन ओनिम जेतले 15 मने 16 दिन थिनी प्रकृति खाले तुमको के देला बोछ ढुलिया तले ई कथा कहछ बोलो দউথিলা आगो मामू हाँ? तले मोर मां बाबा मते जन्म सिना करथिले गो हाँ। मोर ई कर्म के आर देछन के मामू नहीं, नहीं, नहीं। सेन मोर मां बाबा विचार कोले কা বলি করি क्या बोले इंछ मामू हाँ। हे प्रभु तेरे जन्म सिना करिछु ओए। हे ताकर ई कर्म के आर देछन के बोली आहा। जेतले धर्म देवता हाथे मते समर्पण करथिले ननी হ্যাঁ प्रकृति मते खेवाले के दुतला बोलछो ओए। आगो मामू ओ। आगो देवता दियंती अन्य व्यंजन সূর্য দিয়ন্তি মা সূর্য কিরণ সেন কানে তারা ইনসব হেন আরে বৃষভানু রায়া আসি হো যমুনা কূলে প্রবেশী হেন পদ্মবনরে হেগমু সেই দেশর নরেশ কে থিলে জানছ সেই বৃষভানু রায়া থিলে হেলে কাহেকে পদ্মবন কে আইলে বলছ কাঠিন লাগি আইলে সেমনে দেখো বিষ্ণু ভক্ত লোক মুহেন হেলে পদ্ম পুষ্প নেই করি হ্যাঁ। হেলে বিষ্ণুଙ୍କ পাদ তলে অর্পণ করি ননি তার পাদ সেবা করছিলে হো আচ্ছা, সেই আচ্ছা। জায়গারে মতে পাইকরি ঔষধ দিছিলে মামু হাই। আরে হ্যাঁ। আরে মতে দেখি আনন্দিত মন লনরন্দে শুণ কুটিলা শুণ বতাউছি রাধা রজনম तुमको विश्वास लाला वो है विश्वास नहीं लग रहा वो विश्वास नहीं लाला है
বেলে কেন কথা কହୁଛ এটা রাধা জন্ম কেন পুরাণে লেখা আছে কা হইলো এই রাধা জন্ম क्या पुराण लिखा होचे बोलছো আগম ইয়ারে শুনি আসা তোমার বেরি চলনের কথা বুয়া কাଣା কা হলা রে क्या पुराण রে আছে বলছো হ্যাঁ ঠিক কইছে মা ঠিক কହୁছ ঠিক নি কহবা আর কাଣା ও যেতেবেলে আমননি প্রথম রে আইছিলে হ্যাঁ। মা কেতে পুরাণের কথা কেতে পুষ্টার কথা কହୁଥିଲେ গো ইতার পুরাণ তো খটাং পুরাণ গো ও খটান পুরাণ বলো হ্যাঁ। এ রেরি আরে গোবিন্দ লেখিলে গীতা মা দেখো গুপ্ত ভাগবত দেখো গুপ্ত ভাগবত বিংশ অধ্যায়ে তো প্রমাণ বিংশ বলে পুস্তক কিনি বলো বিষ ঠিক তুমি বি এসকার সঙ্গে এসকার আছে কে ভগতে তো বিষ বলছো গো আগ বিশ্বর কথা নি কহবার হ্যাঁ আগ বিশ্ব বলে কুড়ে কে কহছ ও কুড়ে বি বলছন ও আর্থিক গতি করব বলে বিষ বি বলছন বলো বেশি বস এটা কানা বিষ আরে কোড়িয়ে অধ্যায়ে তো প্রমাণ লোনরন্দে শুণ কুটিলা শুণ বতাউছি রাধা রজনম তাহলে হেলা কে শুনা তোমার রাধা জন্ম হয়ে গেলে হ্যাঁ হেলা গুটি জিনিস